Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference 21 Februari tahun 2032 Masehi. Mission of Materials of the Public Lecture of Afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference of MAN February of 21st of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Material of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 21 Februari tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi 5 orang anggota Biro Hasil Pendapatan atas kajian penelitian divisi, usaha dan dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 265 bulan Januari tahun 2032. Saturday, 21st of month February 2032, Public Lecture Material e-Teleconference, extends of 5 members of the Bureau of Result from Research, the Division of Effort and Fund of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what is concerned and tactics in the agency of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 265 of month January 2032. Lima orang anggota Biro Hasil Pendapatan atas kajian penelitian Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan
Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi. The Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis. Dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu by members of the Bureau of Results from Receipts, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, then the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economics, Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter. Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
Contoh fakta integritas badan usaha dengan kemitraan, kerjasama operasi. Example of business entity integrity pacts with partnership operational cooperation. We, the undersigned, name of legitimate representative of the business entity, position, acting for, limited liability company, commanditure, penostaf. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur. In order to procure, nama penyedia, provider name, tanda tangan, nama lengkap, identitas bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, identification of hazard, risk assessment, control and opportunity, tabel, identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko, nomor, jenis, tipe pekerjaan, kind, type of work, identifikasi bahaya, identification of danger, dampak, impact, penilaian risiko, risk assessment, kerapan, frekuensi, keparahan, severity, tingkat risiko, level of risk. Keterangan kolom 1, 2, 3 mengikuti tabel dalam lembar data pemilihan huruf M6. Kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9 diisi oleh penyedia. Information, rencana tindakan, sasaran dan program, action plan, goals and program. Tabel, penyusunan sasaran dan program keselamatan dan kesehatan kerja. Table, development of goals and program of safety and health. Nomor, tipe jenis pekerjaan, kind, type of work, pengendalian risiko, control of risk, sasaran khusus, special targets, program. Uraian, description, tolok ukur, benchmarks, sumber daya, resource, jangka waktu, time period, indikator pencapaian, indikator of achievement, penanggung jawab teknis, technical responsible person, spesifikasi teknis dan gambar. Chapter 10, technical specification and image, keterangan, information. Uraian spesifikasi teknis. Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan dengan ketentuan can mention the brand and type and wherever possible use domestic production. As much as possible try to use national standard, Indonesian national standard. The implementation method must be logical, realistic, and workable. Penggunaan pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan atau peraturan perundangan yang berlaku. Informasi tentang penanganan bahan berbahaya dan beracun dapat diperoleh dari lembar data keselamatan bahan, material safety data sheet. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan ekspos bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja. Informasi tentang jenis kelompok kerja pemilihan yang bersertifikat ahli, petugas keselamatan dan kesehatan kerja, konstruksi atau dengan melibatkan ahli keselamatan dan kesehatan kerja, petugas keselamatan dan kesehatan kerja, konstruksi harus menilai kesesuaian. The election working group, which is a certified expert of fair share of occupational health and safety of construction, or by involving expert of occupational safety and health of analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis, harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi, metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang di dalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis.
Technical requirements that must be fulfilled by provider in compiling and using work methods can include the use of primary tools and tools, utensils, materials, and temporary construction in a systematic sequence of work. Each work method must go through the analysis and calculation required based on technical data that can be accounted for both from the applicable standards or through a technical investigation and laboratory analysis and independent experts' opinion. Setiap kegiatan pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran, dan sebagainya harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil. Professional experience and can ensure that all hazard potential analysis are related to the design form, technical specification, and work. The construction method has been identified and has been controlled and potongan memanjang, potongan melintang, detail konstruksi, picture information. Pictures for the execution of work must be determined by the commitment-making officer in detail, complete, and clear, including contoh fakta integritas badan usaha dengan kemitraan, kerjasama operasi, example of business entity integrity, facts with partnership operational cooperation, fakta komitmen keselamatan konstruksi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nama wakil sah badan usaha, jabatan, bertindak untuk perseroan terbatas, komanditer, penoscap, firma atau lainnya, pilih yang sesuai dan cantumkan nama. Nama wakil sah badan usaha, jabatan, bertindak untuk perseroan terbatas, komanditer, penoscap, firma, dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah anggota kemitraan, kerjasama, operasi. We the undersigns name of legitimate representative of the business entity, position, acting for limited liability company, commanditary penoscap, firm, or other. Select the appropriate one and name it. Name of legal representative of the business entity. Position, acting for limited liability company, commanditary penoscap, firm, or other. Select the appropriate one and name it. And so on. Fill it in according to the number of members of the partnership joint operation. And so on. Fill it in according to the number of members of the partnership joint operation. Dalam rangka pengadaan, isi nama paket pada isi sesuai dengan nama kelompok kerja pemilihan. Berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur. In order to procure, fill in the package name on content according to the name of the election working group are committed to carrying out safety construction in order to create zero accident, ensuring that all meet the condition of occupational health and safety of construction, using a certified competent workforce, using equipment that meets the standards of feasibility. Using material that meets quality standard, using technology that meets eligibility standard and implement standard of operation and procedures. Tempat, tanggal, bulan, tahun, place, month, date, year. Nama penyedia, provider name, tanda tangan, nama lengkap,
Signature, 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 full name, full name, full name. Cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota kemitraan kerjasama operasi, include signature and name of each member of the partnership joint operation. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, identification of hazard, risk assessment, control, and opportunity. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko, keselamatan dan kesehatan kerja. Table identification of hazard, risk assessment, determination of risk, control of safety and health of work. Nama perusahaan, kegiatan, lokasi, tanggal dibuat, halaman. Company name, activity, location, date created, page. Nomor, jenis, tipe, pekerjaan, kind, type of work, identifikasi bahaya, identification of danger, dampak, impact, penilaian risiko, risk assessment, skala prioritas, priority of scale, kekerapan, frekuensi, keparahan, severity, tingkat risiko, level of risk. Keterangan kolom 1, 2, 3 mengikuti tabel dalam lembar data pemilihan huruf M6. Kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9 diisi oleh penyedia. Information, kolom 1, 2, 3 follow the table in the election datasheet letter M.6. Columns 4, 5, 6, 7, 8, 9 are filled by the provider. Dibuat oleh, made by, penanggung jawab teknis, technical person in charge. Rencana tindakan, sasaran dan program, action plan, goals and program, tabel, penyusunan sasaran dan program keselamatan dan kesehatan kerja, table, development of goals and programs of safety and health of work. Nama perusahaan, kegiatan, lokasi, tanggal dibuat. Company name, activity, location, date created. Nomor, tipe, jenis pekerjaan, kind, type of work, pengendalian risiko, control of risk, sasaran khusus, special target, program. Uraian, description, tolok ukur, benchmarks, sumber daya, resource, jangka waktu, time period, indikator pencapaian, indicator of achievement, dibuat oleh, made by, penanggung jawab teknis, technical responsible person. Spesifikasi teknis dan gambar. Chapter 10, Technical Specification and Image. Keterangan, information, kelompok kerja pemilihan menguraikan spesifikasi teknis dan gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. The election working group describes the technical specification and drawings needed in carrying out the work. Uraian spesifikasi teknis. Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan dengan ketentuan dapat menyebutkan merek dan tipe serta dapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional.
Metode pelaksanaan harus logis, realistik, dan dapat dilaksanakan. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan, mencantumkan macam jenis kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk, mencantumkan kriteria kerja, description of technical specification. A description of the technical specification is prepared based on technical specification set by the commitment making officer according to the type of work to be tendered, provided that can mention the brand and type and wherever possible use domestic friction. As much as possible, try to use national standard, Indonesian national standard. The implementation method must be logical, realistic. The field of implementation must be accordant with the method of implementation. List of the kinds, types, capabilities, and number of minimum main equipment needed in carrying out the work. List the condition of material used in the execution of work. Include product testing condition and product result. List the desired product performance criteria, output performance. Include procedures for measurement and payment procedures. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi. Kelompok kerja pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh pejabat pembuat komitmen. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun, seperti cat, thinner, gas, asetilin, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan peledak, dan lain-lain harus diberi penjelasan bahayanya. Informasi tentang penanganan bahan berbahaya dan beracun dapat diperoleh dari lembar data keselamatan bahan, material safety data sheet, yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan atau berwenang. Construction building material specification. The election working group must ensure that building construction material are in accordance with the result identified by the commitment making officer. A type of construction building material classified as hazardous and toxic, such as paint, thinner, acetylene gas, oil fuel, gas fuel, explosive, etc., must be given an explanation of the dangers. Information of handling hazardous and toxic material can be obtained from the material safety datasheet issued by the manufacturer or from competent sources and or authorities. Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan. Kelompok kerja pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai dengan hasil yang telah diidentifikasi oleh pejabat pembuat komitmen. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengamanan untuk mencegah paparan ekspos bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja. Informasi tentang jenis, cara penggunaan, pemeliharaan, pengamanannya, dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk, dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman peraturan pihak yang kompeten. Specification of construction equipment and building equipment. The election working group must ensure that each type of tool and tooling matches the result identified by the commitment making officer. The tool and utensil used must be ensured that they have been provided with a protection system or safety equipment to prevent exposure of the hazard directly to the body of the worker. Information of types, methods of use, maintenance, security of tools and tools can be obtained from the product manual from the manufacturer. Spesifikasi proses kegiatan kelompok kerja pemilihan yang bersertifikat ahli, petugas keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau dengan melibatkan ahli keselamatan dan kesehatan kerja, petugas keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Setiap proses kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan, dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri
yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut. Setiap jenis proses kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda harus lebih dahulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis, dan tindakan pengendaliannya. Setiap proses kegiatan Raya harus melalui prosedur izin kerja lebih dahulu dari penanggung jawab proses dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada pekerjaan tersebut. Process Activity Specifications. The Election Working Group, which is certified expert officer of occupational health and safety of construction, or by involving expert of occupational safety and health of construction officer of occupational health and safety of construction. Every process activity must be equipped with the work procedure protection system for workers, safety equipment and warning signs, and obligation for workers to use personal protective equipment that is in accordance with the hazard potential. If type of process activity of high-risk work or work that is high-risk indifferent, circumstance must first carry out a job safety analysis and its control measures. Every dangerous process activity must go through a work permit procedure in advance of person in charge of the process. Every worker process and activity may only be carried out by workers and or operator who have been trained and have the competence to carry out the type of work tasks, including the competence to implement occupational safety. Spesifikasi metode konstruksi, metode pelaksanaan, metode kerja. Analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi, metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja. Metode kerja harus disusun secara logis, realistik, dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material, dan konstruksi sementara yang sesuai dengan kondisi lokasi, tanah, cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material, dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis guna memperoleh pekerja dan operator bekerja. Setiap metode kerja, konstruksi yang disusulkan penyedia harus dianalisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis, diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya jika semua faktor kondisi lokasi, tanah, cuaca, alat perkakas. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang punya potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang dalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja, platform. Tiap mode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari standar yang berlaku atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen. Specification of the construction method, implementation method, working method. Job safety analysis must be carried out on each construction method of carrying out work and technical requirements to prevent construction failures and work accidents. Work methods must be arranged logically, realistically, and can be carried out using equipment, tools, material, and temporary construction, which are in accordance with site, land, weather condition, and can be done by trained workers. Technical requirements that must be fulfilled by providing component and using works methods can include the using of primary tools and tools
utensil, material, and temporary construction, and systematic sequence of work to facilitate worker and operators to work. Every working method, construction proposed by the proposal must be analyzed by the job safety analysis, tested for its effectiveness and cost efficiency, if all the factors of location, land, weather condition, tools, utensil, material. Every stage of the main construction implementation that has high result potential must be equipped with work methods which include job safety analysis. For example, work at height, absolute scaffolding, work floor, platform. Each work method must go through the analysis and calculation required based on technical data that can be accounted for both from the applicable standards or through technical investigation and laboratory analysis and independent expert opinion. Spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Setiap kegiatan pekerjaan perencanaan, perencanaan, perhitungan, dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis, serta metode pelaksanaan konstruksi kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur, sipil. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir A di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko setiap kegiatan pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, peletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran, dan sebagainya harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar-gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman, dan standar rujukan. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis, setiap sebelum memulai pekerjaannya untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan. Construction work position specifications. Every design activities, work planning, calculation, and drawing of construction, determination of specification and technical procedures, and methods of implementation. Construction work must be carried out by experts who have the requisite competence. Every expert in item A above must have the ability to carry out risk management processes, hazard identification, risk assessment, and risk control related to scientific discipline and professional experience, and can every activity work implementation, installation, demolition, transfer, transportation, lifting, storage, placement, retrieval, disposal, mobilization, etc. must be carried out by expert and competent skilled worker based on drawing image. Of type expert and skilled worker in the field of occupational safety and health of construction above must carry out job safety analysis every time before starting their work to ensure that potential hazards and risks have been identified and give keterangan gambar. Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen secara terinci, lengkap, dan jelas, antara lain peta lokasi, layout, potongan memanjang, potongan melintang, detail-detail konstruksi. Feature information. Features for the execution of work must be determined by the commitment making officer in detail, complete, and clear, including location map, layout, alleged fees, sumber-sumber, surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 1. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 1, Google Translate.
Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Februari tahun 2032 Masehi. Best of month February 2032, ANNO DOMINI. Thank you very much.